Bismillah walhamdulillah alladzi amarona bil mukasabatin nafsiyah fil imaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibn Makan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia. Wa nahusu khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia. Wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Tilotekto. Wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil ibn Syekh Soleh ibn Syekh Isa Al-Malaki. Wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Binowo bin Sultan Hadiwijaya qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid darraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya, khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina
wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tam bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah, wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful dzikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran,
keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, melaksanakan muhasabatun nafsiyah bil imaniyah. Muhasabah, mengoreksi diri, introspeksi diri, kontrol diri tentang keimanan kita. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah muhasabatun nafsiyah Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, muhasabah kita sampai pada surat Al-Maidah. Ya. Al-Maidah ayat 101. Ya. Saya bacakan dulu 101-nya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillah
ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Kita artikan lafaz demi Lafaz. ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu. wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman. la tas'alu La tas'alu. janganlah kalian menanyakan Janganlah kalian menanyakan an asya'a an asya'a terhadap sesuatu terhadap sesuatu in tubdalakum itu bedalakum jika diterangkan jika diterangkan kepada kamu sekalian pada kamu sekalian tasukum tasukum menyusahkan kalian menyusahkan kalian wa in tas'alu wa in tas'alu dan jika kalian menanyakan dan jika kalian menanyakan anha tentangnya anda tentangnya atau darinya atau darinya hina yunazzalul Qur'anu hina ketika sedang diturunkan Al-Qur'an ketika sedang diturunkan Al-Quran tubdalakum tubdalakum akan diterangkan kepadamu akan diterangkan kepadamu afallahu Afallahu Allah telah memaafkan Allah telah memaafkan anha anha tentang hal itu tentang hal itu wallahu wallahu dan Allah Ghafurun Ghafurun Maha pengampun Maha pengampun Halimun Halimun lagi Maha penyantun lagi Maha penyantun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha agung Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. atas segala firman-Nya. Demikianlah firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 101 yang akan kita kaji, kita jadikan referensi atau rujukan di dalam muhasabatun nafsiyah bil imaniyah. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam qalbu dan pikiran kita masing-masing,
sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kepada Allah menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli